आज बुलाबुली सैला हरिद्वार बाहरलु सब पिला ठिया रेडी 3 दिन पर 3 दिन पर पखाड़ भात कि जहाँ खाए ओडिशा खाए କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଆଗ ମୋର ଭାଇ ଦହିବରା ଦରକାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁରୀ ଗଲା ଦହିବରା ଭିଡ଼ା ହବ ତାପରେ ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୁଆକି ସେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ହବ। ଏଇଆ ତ ହବ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ଆଉ ପଖାଳ ଗଲା ମାତ୍ରେ ଆଗ ପଖାଳ ଭିଡ଼ା ହବ। ହଁ ଇଏରେ ଯୋଉ ଖାଇବା ଅଛି ବିଶ୍ୱଜଗର ପୁରା ବାନ୍ତି ଆସିବ ଯୋଉ ସ୍ମେଲ ସେମିତି ହଉ ଚାଲ ଖାଇକି ଲାଭ କଣ? କୁଲଚା ମିଳିବନି ଆମର ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସି ହାତ ଦେଖାଉଛୁ ଟ୍ରେନ ଆସିଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ तो मो सीट मिलगला मत आराम से कंफर्टेबल सहित शोक मुझे पूरा बॉडी रेस्ट हो किसी असुविधा नहीं पूरा बॉडी चिल करके जीव 3 दिन पर बीच पूरा गाधुआ हेवी ठीक जगह डाकी आम जाऊँ पाखे पहुँचू पहुँची अभड़ा टे खाइबू दर्शन टे करू पुणी घर को चल सीधा हरिद्वार रु सीधा पुरी ओह्लैलु एवं आमर ऑटो बुझाबुझी चलती केते कौन ने से अनुसार बाहर सीधा सी बीच गाधा गुधी सारी गाधा गुधी सैला सीधा बाहर जगा दर्शन कर चल ये निराश हाथ लगिला चलो देखिए आगे ऑटो मिलूँ कि नहीं एते कष्ट केମିତି सहिबु जगह को देखा केते कष्ट करने को पड़ू यही पिलार मुहटा को देख गला बेले छन छन देखा एने दुर्गोचर गले मैंने 25 रुपये लगे चलू ना पूरी होटल पाक चला हिंदी में बात भैया निजे ओडिया लैंग्वेज आसिक सी बीच पाखे पपई चल चुलिक आसमर चल जो खाईदे कौन दीटा आउ देखा कौन अच्छी कौन लगे फटाफट खाईदे चल अपेक्षा भारी अपेक्षा 10-12 दिन छाड़ूनी यही तो 15 दिन है दहीबरा खियानी माने इच्छा पूरा देखिकी आ रही होनी आखि आई दहीबरा छाड़ूनी आखि पूरा दहीबरा ऊपर खाली दहीबरा सी कौन आड़ बे चले नंदन आमर खाइबू ना खाइबुनी कह नहीं खुशी 12 दिन से परेशान थे ढूंढ ढूंढ के फाइनली आज मिल गया मैगी बोली गले झाड़ा पत्र सही पाऊना फास्ट बाइट ना रेडी हेलो देखा के लगुच ए चामच जाऊनी ओ भाई कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है देख रहे हो ओ कैसा लगा आम मन दुख कर पुणी दुखी मनीष पुणी बही नगद आसे खाइबार व्यस्त खाइबार व्यस्त चंदन पूरा साइड सियाड़े खाइला खा चल गाधे चल भाई गाधे चल रेडी दहीबरा बरा खिया सैला कि शांति हो निज माटीर किसी गोटे बास्ना अलगा कौन तोर तो चित्त अच्छा हो रेडी जीवा चंदन भाई जीवा एबे कोड जगह को वो नोबिता तो नहीं आया तो डर कहाँ से लगा जा पूछ क्या मंदिर जावाई पूरा फुल रेडी जगह दर्शन हम पूरा अबड़ा खिया हम मंदिर अल्प अट चल जगह डाक दर्शन करवा जगांकर तापर अबड़ा को डंक तोरानी पिया हम 12 दिन पर पूरा ओडिशा भितर चल जय
ଚାଲ ଡାକର ଆସିବା ଚାଲ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଭିତରକୁ ତ ଆଲାଉ ନଥିଲା ମୋବାଇଲ ନା ଏବେ ସବୁ ବାହାରିଲେ ବାହାରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି କହିହବନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ଦେଖି ମାସ୍କ ବାଲା କିଛି କାମ ନାହିଁ କିଛି କାମ ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଭାଇ ଭାଇ ବାଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମଜା ଆୟା ଯାହା ଚିହ୍ନା ଲୋକ ମିଳିଗଲେ ଖାଇବାକୁ 3 ପ୍ଲେଟ ମିଳିଗଲା ମାଗଣା ଖାଇଛନ୍ତି ଲୋକ 3 ପ୍ଲେଟ ତା ସହିତ କଦଳୀ ଲୋକ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ବାଡି ବି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲେ ଚାଲୁ ଘରକୁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଘରେ ମେଡିସିନ ଦରକାର ତମକୁ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଆଉ କିଛି କହିବା ବହୁତ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଟ୍ରେନ ଅପେକ୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ କହିଲା ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ଆଜି ଗଲା ପରେ କେବେ ଯାଇକି ଦେଖା ହବ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡେଲି ଦେଖା ହବ ହଁ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ନେକ୍ସଟ ଇୟରରେ କରିବା ହଁ এইভাবে লং ট্যুর বেশি রাখবানি 7-8 দিন রাখবা নেক্সট টাইম রামেশ্বরম তো মତରେ ମୋ କଥା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ମୋ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯଦି ମୁଁ ଛୁଟି ମିଳିଲା ଆଉ ପଇସା ମିଳିଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୁଆଡ଼େ ଡାକିବ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବି ଅଲୱେଜ୍ ହାପି सेम टू किंतु मोर भाई मो फेवरेट अखी भाई जते कहियो जोठी की जीवा को हेठी की ମୁଁ ବି ସେଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାଙ୍କ କଥା କାଟି ପାରିବି ତୁମ ପାନ ମିଳିଗଲା କେମିତି ଗାଁ ପାଖ ଲୋକ ତ ଭାଇ 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 ଦେଇଦେଲେ ଆମ ଷ୍ଟେସନ ପାଖେ ଆସିଲାଣି କଣ କରି ବିଦାୟ ପୁଣି କେବେ ଦେଖା ହବ ଏମିତି ଟ୍ରିପ୍ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଅଦର ଟୁରରେ ଆଉ ପୁରୀ ଚାଲିବ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଟୁର୍ କଥା କୁହାଯିବ ରାମେଶ୍ୱର ଟୁର ରହିବ ପପାଙ୍କର ଯିବା ସମୟ ଆସିଗଲା ଓହ୍ଲେଇବା ସମୟ ନାଇଁ ଓହ୍ଲେଇବା ସମୟ ଯିବା ସମୟ ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଖାଳ ତ ଖାଇବା ରିଟର୍ନ ପଳା କେଦାରନାଥ ଆଉ ପପାଇ ବିଦାୟ ପପାଇ ବିଦାୟ ଓଲା ଓଲି ସଇଲାଣି ଅଧା ପିଲା ଏକରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଅଧା ପିଲା ଏକରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଏକରେ 15 ଦିନ ଛାଡି ମାସେ ବୁଲନି ଗାଁ ଗାଁରେ ଆସିଲେ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଅଲଗା ଖୁସି ଗୋଟେ ହଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆମେ ରହିଲୁ ନାଇଁ I am back हेलो गाइस मैं झुकेगा नहीं साला अभी अंटा पानी क्रॉस करके आया सेम टू यू ହଁ ଚାଲ फाइनली हम घर को पळी आसिले ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ପଖାଳ ଖାଇବା ଟିକେ ଆରାମସେ ଶୋଇବା ଏଥର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛୁ।